جہیز کی رسم کے خلاف یہ فلم ایک احتجاج ہے جو بھرپور طنز و مزاح کے پیرائے میں پیش کی گئی ہے۔ اس میں دکھائی گئی کہانی اور خواب محض فرضی ہیں جن کا مقصد ایک برائی کی طرف توجہ دلانا ہے، نہ کہ فتویٰ دینا یا شریعت پر رائے زنی کرنا، اور نہ ہم اس کے اہل ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بات ناگوار لگے تو ہم دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہیں۔ امی، میری شاپنگ کب ہوگی؟ میرا لہنگا کب بنے گا؟ اتنی ساری شاپنگ کرنی ہے، آپ کو تو میری فکر ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا بیٹی، کتنے کام پڑے ہوئے ہیں، کل چلے جائیں گے۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، دلہن کے ڈیڈی آئے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، شاید وہ شادی کا رخہ لے کر آئے ہیں۔ رخہ؟ ہمیں رخے کی کیا ضرورت؟ ایسا طریقہ ہوتا ہے بیٹے۔ امی، یہ سب فضول خرچی ہے۔ آج کل گھر گھر پہ انٹرنیٹ ہے، موبائل فون ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ SMS سے یا ای میل سے انویٹیشن دیا جا سکتا ہے۔ پیسے اس طرح کے رخوں میں خرچ کرنا صحیح نہیں ہے نا امی۔ کل تمہاری اولاد کی شادی ہوگی نا، تب سب کچھ کر لینا، اب چپ رہو۔ بالکل صحیح کہا امی۔ امی، میں کیا سوچ رہا تھا، بھائی جان کی شادی میں جو شیروانی لیا تھا وہ ایک دم نئی اور شاندار ہے، کیوں نہ شادی میں وہی پہن لوں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھیا، شیروانی اور ولیمے کا سوٹ لڑکی والے دلاتے ہیں۔ کیا وہ مجھے کپڑے دلائیں گے؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، یہ تو ان کا فرض ہے۔ فرض؟ یہ کب سے ہو گیا؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ تو سنا تھا۔ دولہے کو کپڑے بنانا فرض ہے، یہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ او انٹرنیٹ کے ماڈرن مولوی، فرض کیا ہے سنت کیا ہے یہ ہمیں سکھانے کی کوشش مت کر، جیسا بڑے کہہ رہے ہیں ویسا سن۔ مگر امی، یہ تو غلط ہے نا، بچپن سے لے کے آج تک آپ نے ایک ہی بات سکھائی ہے کہ کسی سے بھی کوئی چیز نہ لے۔ اگر ہم بچپن میں کسی سے کوئی چیز لے لیتے تو کس طرح سے آپ تھپڑ مارا کرتی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ بات تو بالکل صحیح ہے امی۔ سب یاد ہے، لڑکی والے خوشی سے دے رہے ہیں، ہم مانگنے تھوڑی جا رہے ہیں، یہ تو دستور ہے۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ وعلیکم السلام۔ دیکھا کیا ہوا بیٹے، کوئی خاص بات؟ ڈیڈی، یہ عربی میں کیا لکھا ہے؟ بیٹے اسے حدیث کہتے ہیں، جسے ہر رخے پر چھپایا جاتا ہے۔ النکاح من سنتی، یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح میری سنت ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ جو بھی اس سنت پر نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ڈیڈی، نکاح جس طریقے سے ہو وہ سنت ہے، یا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے؟ ظاہر ہے بیٹے، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے، صحابہ نے بھی اسی طریقے کو اپنایا، اسی کو سنت کہتے ہیں، اور اس طریقے پر جو نہیں چلے گا اسی کو سنت کی خلاف ورزی کہیں گے۔ تو پھر یہ جوڑا، جہیز، کپڑے، ریسیپشن، ڈنر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غلط ہے بیٹے، مگر اب کیا کر سکتے ہیں، یہ اب ایک سسٹم بن گیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ عام آدمی کا تو چھوڑو، علماء اور مشائخین کے گھروں کی شادیاں بھی آج کل سنت کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں۔ اجی آج کل تو فقیراں بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ لیڈروں کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھا نہیں، سجادہ صاحب کے بیٹے اور MLA صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی، کنیز بھابی کہہ رہی تھی پورے 2 کروڑ کی شادی ہوئی۔ اچھا رحیم سنو، کل صبح 11 بجے تم ریمنڈ شو روم چلے جانا۔ پر کیوں ڈیڈی؟ دلہن والے وہاں آئیں گے اور تمہیں شیروانی اور سوٹ کا کپڑا پسند کرنا ہے اور میجرمنٹ بھی دینا ہے، دلہن والے وہ کپڑے سلوا کر دے دیں گے۔ ڈیڈی پلیز، آئی ڈونٹ لائک آل دیس تھنگس۔ بیوی کے لائے ہوئے کپڑے پہننا، اس کے لائے ہوئے پلنگ پہ سونا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آئی فیل awkward, like begging۔ دیکھو
میں ان کو زبان دے چکا ہوں کہ تم کو بھیج دوں گا. خاموشی سے چلے جاؤ. چلے جاؤ نا بیٹا، جو بڑے کہہ رہے ہیں وہ خاموشی سے سن لو. کل کو تمہاری بہن کی شادی ہوگی تو ہمیں بھی کپڑے بنانا پڑے گا. ان لوگوں کو تم جائز ناجائز کے بارے میں بتاؤ گے تو رشتہ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گا. اب رات بہت ہو چکی ہے بیٹے، اب سو جاؤ. چلو زرینہ. ذرا گواہوں کو بلائیے. یہی ہیں، یہ ہیں سلمان خان صاحب اور یہ ہیں شاہ رخ خان صاحب. وعلیکم السلام. آپ لوگ یہ لے جا کر لیڈیز میں ایک عالمہ ہوں گی، عقد نکاح کی کارروائی ان سے مکمل کروا کر ان کے دستخط لے کر آئیے. مگر قاضی صاحب، جی. عقد نکاح کی کارروائی تو پہلے دولہے کی جانب سے ہوتی ہے نا؟ جی نہیں، اب سسٹم بدل گیا ہے. کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں. دیکھیے، جو نکاح شرعی ہوگا اسے ہم پڑھائیں گے، اس کے بعد لڑکی سے ایجاب و قبول کروائیں گے. کیا یہ نکاح غیر شرعی ہے؟ دیکھیے، جو نکاح مسجد میں ہوا ہو، مہر نقد ادا کیا گیا ہو، دلہا کی جانب سے اپنی حیثیت سے ولیمہ ہو، جوڑا جہیز کھانا یا کسی بھی قسم کی فضول خرچی نہ ہو، اس کو ہم شرعی نکاح کہیں گے، جس کو قاضی پڑھائیں گے. لیکن جس نکاح میں لڑکا بجائے مہر نقد دینے کے لڑکی والے جوڑا جہیز اور کھانا دیں، ایسا عقد دلہن پہلے قبول کرے گی پھر دلہا، کیونکہ دلہن کا انویسٹمنٹ زیادہ ہے. کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ جس عقد یا کانٹریکٹ میں جس کا انویسٹمنٹ زیادہ ہوتا ہے وہ پہلے سائن کرتا ہے؟ یہ کیسی بات کر رہے حضرات آپ؟ سنو، آپ لوگ جاؤ اور جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کرو. جی. آپ اپنا ہاتھ ادھر دیجیے، آپ اپنا ہاتھ ادھر دیجیے. اب میں جو کہوں آپ اسے دہرائیے. فرمائیے. میں ہینا کوثر، میں ہینا کوثر، زوجائے نواب سلیم الدولہ نے نواب سلیم الدولہ نے اپنی وکالت سے اپنے بیٹے نواب رحیم الدولہ کو باعوض 5 لاکھ روپے نقد سکہ رائج الوقت بطور جوڑے کی رقم ریفنڈیبل وہ 25 تولے سونا پلنگ الماری اور فرنیچر وہ دیگر اہم ضروریات زندگی وہ فلیٹ واقع سٹی پلازا وہ نئی کار ہونڈا سٹی وہ سعودی عرب کا ویزا وہ 1000 مہمانوں کا معیاری ریسپشن ڈنر آپ کے عقد نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ ہاں، میں نے قبول کیا. اب آپ کہیے. میں رومانہ کلثوم بنت ابرار نیازی نے مذکورہ جوڑا جہیز اور ڈنر کے عوض آپ کے فرزند نواب رحیم الدولہ کو اپنے نکاح میں لیا. اب آپ 2 بار دہرائیے. ہاں، میں نے اپنے نکاح میں لیا. ایک منٹ، اس میں مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ تو نامکمل ہے.
जनाब रहीमुद्दौला साहब, महर कितना बांधा है? जी ये तो आप वालिद साहब से पूछिए। जनाब, महर कितना लिखना है? महर लिखिए साहब, 11,000 रुपए। यही महर मेरे दूसरे बेटों का भी बांधा गया था। हाँ भाईजान, हमने तो 1 लाख रुपए कहा था। जी, आपने कहा जरूर था, लेकिन हमने हाँ नहीं कहा था। हमारे खानदान का उसूल है, महर के मामले में हम लोग पूरी तरह सुन्नत पर चलते हैं और कम से कम महर बांधते हैं। भाई, सुन्नत को क्यों बदनाम करते हो? बेचारा गरीब 20 लाख रुपए खर्च करके शादी कर रहा है। दहेज और महर के दरमियान कुछ तो रेशो होना चाहिए। कुरान करीम में महर के मामले में बार्गेनिंग से मना किया गया है। माने औरतों का महर खुश दिली से अदा कर दिया करो। बार्गेनिंग करना, चुकाना गलत है। डैडी प्लीज हाँ कर दीजिए ना, बाद में अदा कर देंगे। अब लोगों के सामने बेइज्जती हो रही है। अच्छा तो ठीक है, 51,000 रुपए लिख दीजिए। मुअज्जल या मुअज्जल? मतलब नक़द या उधार? हमारे खानदान में महर नक़द देने की कोई रिवायत ही नहीं है। मेरे दादा का भी महर उधार था, मेरे वालिद का भी महर उधार था और मेरा भी उधार। डैडी वो लोग जोड़ा जहेज नगद दे रहे हैं, अगर हम उधार देंगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ बोल दीजिए ना। चुप रहो, तुम्हारी बहन की शादी भी करना है। कभी सोचा है उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जैसी आपकी मर्जी। आपका क्या कहना है? मंजूर है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, अब आपके सामने अक़्द निकाह पढ़कर सुनाया जाएगा। तवज्जो फरमाइए। मियाँ रहीमुद्दौला, आपको ये अक़्द यानी एग्रीमेंट ऑफ निकाह सुनकर इस पर दस्तखत करने हैं। समाअत फरमाइए। आपकी वालिदा मोहतरमा हिना कौसर साहिबा और आपके वालिद जनाब सलीमुद्दौला साहब ने अपनी वकालत से आपको बइवस 5 लाख रुपए बतौर जोड़े की नक़द रकम, सिक्का राजुल वक्त रिफंडेबल, 25 तोले सोना, पलंग, अलमारी, फर्नीचर, एक फ्लैट वाक़ई सिटी प्लाजा में तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी बतौर जहेज़, होंडा कार और सऊदी अरब का वीज़ा में टिकट और अकामा के साथ साथ 1000 मेहमानों के रिसेप्शन डिनर के एवज़ 51,000 रुपये महर उधार के वादे पर जनाब शाहरुख खान साहब और जनाब सलमान खान साहब की गवाही से हाज़रीन महफिल के रूबरू आपको मोहतरमा रूमाना कुलसूम बिन्त अबरार नियाजी के अक़्द निकाह में दिया। आप 3 बार कहिए, मैंने कबूल किया। रहीम, हम आपसे मुखातिब है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कहिए, क्या आपको कबूल है? बोलो बेटे, कबूल किया? नहीं, मुझे नहीं करना ये सब कुछ, मुझे बेचा जा रहा है। ये एक मर्द की तौहीन है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रहीम, एक सच्चे आशिक़ रसूल की तरह सबसे बेहतरीन निकाह करना। वो कैसे? मेरे रसूल का फरमान है कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम खर्च और सबसे आसान हो। इतना आसान कि जिना मुश्किल हो जाए। रहीम, रहीम, क्या हुआ? रहीम, क्या हुआ मेरे अरे बच्चे? भैया को क्या हुआ? क्या हुआ बेटे रहीम? क्या हुआ बता? क्या हुआ डैडी? अजी, कोई बुरा ख्वाब देखा होगा शायद। जरा यासीन पढ़ के फूकिए। यासीन शरीफ कब पढ़ना है मालूम तुमको? घर में किसी का इंतकाल हुआ तो पढ़ते। अस्तगफुरुल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, सूरह जिन तो भी पढ़कर दम कीजिए। अरे सूरह जिन आता याद रहता तो तुम पे पढ़ता था। अजी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। ठीक है भाई। बेटे बेटे बोलो क्या हुआ? हाँ, हम लोग कितना परेशान है। बताओ क्या हुआ बेटा, बोलो। क्यों परेशान हो तुम? क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या?
हिम्मत रखो, लाहौल पढ़ो, औज़ु बिल्ला पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं डैडी, मैंने बहुत नेक ख्वाब देखा। पता नहीं कौन थे, शायद बहुत बड़े बुजुर्ग थे। सुभान अल्लाह, मेरे बच्चे ने नेक ख्वाब देखा है। माशाल्लाह, ख्वाब में बुजुर्ग आए, कौन थे बेटे? पता नहीं डैडी कौन थे, लेकिन बहुत बड़े बुजुर्ग थे। माशाल्लाह। जब वो आए तो ये कमरा चांदनी सा चमक उठा था। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कुछ कहा तुमसे बेटे? याद करो। हाँ, मुझे याद है, उनके हाथ में ये रुखा था। डैडी। हाँ बेटे। वो बार बार इस हदीस की तरफ इशारा कर रहे थे। अच्छा। और कह रहे थे कि बेटा सबसे बेहतरीन निकाह करना। वरना ये रुखे पे ये हदीस हरगिज नहीं छापना, वरना तुम अपने रसूल की तौहीन करोगे और ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। अच्छा। इंशाल्लाह हम हरगिज ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे लाखों खर्च हो जाएं। हमारे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे, क्योंकि जिस शादी खाने में तुम्हारी शादी होने जा रही है वहाँ तो सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और शहर के रिचेस्ट लोगों के बच्चों की शादियां होती हैं, समझे? उन लोगों की शादियां भी मान पड़ जाएंगी तुम्हारी शादी के मुकाबले में। जब बुजुर्ग ने तुम्हारे ख्वाब में आकर बशारत दी है तो हम उनकी बात कैसे टाल सकते हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम खर्च पे हो और आसान हो, इतना आसान कि जीना मुश्किल हो जाए। अब बहन की शादी भी ऐसी करके बताते, दूल्हे वाले जो भी बोले उनकी मांग पूरी करनी पड़ती है, वरना मैट्रिक फेल लोगों के रिश्ते आते। कर देते। हाँ अम्मी, याद आया, वो बुजुर्ग ने ये भी फरमाया था कि अगर तुम बेहतरीन निकाह करोगे तो तुम्हारे बहनों और बेटियों के लिए भी बेहतरीन रिश्ते आएंगे, और अगर तुम बदतरीन निकाह करोगे तो तुम्हारे घर भी बदतरीन रिश्ते आएंगे। हिना, रहीम जो भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। वाकई जोड़ा, जहेज, सैकड़ों लोगों को जमा करना सब दिखावा है, लालच है और लड़की वालों पर जुल्म है। मैं तो कहता हूँ एक बाप को लड़की पैदा करने की सजा है। अच्छा, तुमको तुम्हारी शादी के वक्त ये बातें याद नहीं आए? तुमने तो मेरे बाबा से सब कुछ वसूल किया था। तो क्या मेरी गलती की सजा तुम अपनी आने वाली बहू को दोगी? मैंने गलती की थी तो क्या तुम्हारे बेटे को भी उसी गलती को दोहरानी चाहिए? जब मुझे मालूम नहीं था कि जहेज और खाना लड़की वालों से लेना शरीफ लोगों का चलन नहीं होता, अब मालूम हो गया है। अब जान लेने के बाद उन्हीं एजुकेटेड जहलों की तरह गलती को हम भी दोहराएंगे तो जानती हो, घर आई हुई बरकत भी लौट जाएगी। आज अपने बेटे की शादी के लिए जिनसे तुम 20 लाख रुपए खर्च करवा रही हो, कल को तुम्हारी बेटी के लिए 40 लाख की मांग करके तुम्हें जलील करेंगे लोग। जानती हो रहीम के ख्वाब में कौन आए थे बुजुर्ग? मुझे मालूम है, मैं जाहिल नहीं हूँ, मुझे शरीयत का इल्म है। आपको नहीं मालूम एक बेटी के मुस्तकबिल के लिए एक माँ को क्या क्या करना पड़ता है। डैडी प्लीज, आप एक काम करिए, लड़के वालों को कॉल करके शादी कैंसिल करवा दीजिए। कैंसिल करवा दीजिए? शादी खाना बुक करे, एडवांस भी दे दिए, जहेज का ऑर्डर भी दे दिए। अम्मी, वो शादी खाने का एडवांस नहीं दिए, बल्कि हमारी दोज़ख की आंख का एडवांस दिए। ये जोड़ा, ये जहेज हमारी खब्र में और हश्र के मैदान में हमें कभी ना खत्म होने वाली आग में दाखिल कर देगा। अल्लाह, ये मरने वरने की बातें मत करो। जाजी, तुम जो मुनासिब समझते हो कर लो। ठीक है, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा। क्या? वही जो बुजुर्ग ने रहीम के ख्वाब में आके कहा है। क्या? या तो रुखे पर से अल निकाह मिन सुन्नती की हदीस मिटा दीजिए, या फिर मुकम्मल सादगी से, मुकम्मल सुन्नत के तरीके से निकाह कीजिए।
डैडी, लड़की वालों का फोन है। हाँ नहीं बोलने फोन करे होंगे, मुझे मालूम है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोले? हिना, खुशखबरी है, खुशखबरी। अजी कुछ तो बोलो, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? अपने बच्चे रहीम का ख्वाब सच्चा होने वाला है 100%। सबसे पहले तो रहीम के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रुखे पर से हदीस हटाने की कोई जरूरत नहीं और निकाह मस्जिद में होगा, सादगी से होगा और लड़की वालों से न जहेज लेंगे न खाना, सिर्फ वलीमे की दावत हमको करनी है। हाँ, उनके लिए कैसे खुशखबरी नहीं है? फ्री में छुट जा रहे हैं, न जहेज देना पड़ा न खाना। अरे पागल, सुन तो लो, बड़ी खुशखबरी तो तुम्हारे लिए है। जल्दी बोलो ना, क्या बात है? दुल्हन का वो जो भाई है ना, डॉक्टर, वो जो अमेरिका से आया है। हाँ, वो भी अपने बेटे रहीम की तरह सुन्नत के मुताबिक शादी करना चाहता है। उसकी अम्मा कब करने देना? सब हमारे जैसे रहते क्या? अरे अल्लाह की बंदी, जरा सुन तो ले। अच्छा, फिर क्या? जब उनको मालूम हुआ कि हम रहीम की शादी सुन्नत के मुताबिक बेहतरीन करने वाले हैं, तो वो बहुत खुश हो गया लड़का, और उसने अपने माँ बाप से कहा कि इस खानदान से अच्छा कोई खानदान मिल नहीं सकता, मैं भी उसी खानदान की लड़की से शादी करूंगा। वो चाह रहे हैं कि उस लड़के का भी निकाह हमारे बेटे की तरह उसी मस्जिद में हो और सादगी से हो। और जानती हो किसके साथ? हमारी बेटी जरीना के साथ। और सुनो, लड़का 1 आध महीने में हमारी बेटी को लेके अमेरिका चला जाएगा। तो आप क्या बोले? मैं क्या कहता, मैंने कह दिया कि मैं कोई फैसला अपनी बीवी के मर्जी के खिलाफ नहीं करता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अजीब, मजाक मत करो, बोलो क्या बोले? मैंने कह दिया कि ये रिश्ता मुझे दिलो जान से कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो, डरते रहो अपने रब से जिसने पैदा किया तुमको एक जान से और उसी से पैदा किया उसका जोड़ा और फैलाए उन दोनों से बहुत मर्द और औरतें, और डरते रहो उससे जिसके वास्ते से तुम सवाल करते हो आपस में, और खबरदार रहो क़राबत वालों से, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। ऐ ईमान वालो, डरते रहो अल्लाह से जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और तुमको मौत न आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। ऐ ईमान वालो, डरते रहो अल्लाह से और सीधी खरी खरी बात करो, ताकि संवार दे तुम्हारे लिए तुम्हारे काम और बख्श दे तुमको तुम्हारे गुनाहों से। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के कहने पर चला, उसने बड़ी मुराद पाई।